जय ओडिशा आपण भी निजकू आउ कहा सहित कंपेयर करूचंती निजकू भाबुचंती मु ताठू कम आउ अन्य को भाबुचंती सी मोठू अधिक आपण जोठी भी अछंती जो स्टेज रे भी अछंती हुए तो आपण एबे केउ स्कूल रे पढुचंती कि को कॉलेज रे पढुचंती तो भाबुचंती मोठू जे अधिक मार्क रखुची ता लाइफ टा केते सुंदर आउ सी मोठू केते अधिक मार्क रखचंती भगवान तो केमिति ब्रेन देइचंती शायद मते समिति किछि देई थांते आपण जदि एमिति किछि भाबुचंती ताहाले एई वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु जीवन रे केबे भी तमे काहारी को निज सहित कंपेयर करिवनी आउ निजकू केते आपण निजे केते ग्रेड से मनिष ठारो ता एई वीडियो रे आपण सियोर होई जिवे तो एई वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु मु एई वीडियो रे गुटिए गप माध्यम आपण को मु या बुझेबाको चेष्टा करबी मो प्रिय ओडिशावासी माने गप्पटी ठीक एमिति थिला गुटिए कुआटी जंगल रे बसी कांदुथिला एवं सीए निज भाग्य को धिक्कार करूथुला भाबुथुला मु केते खराब आ मो रंग केते कला एवं मो स्वर तो बा सुनी हबनी का का एमिति केही भी लोक मते पसंद करूना दि पाळिबा पई निज घरे रखिबा पई एवं केही भी मते खाइबा को दबा को भी पसंद करूना दि जहा भी समाने खाई की फिंकुचंदी सेइबा को खाई की मु चलुची बसी एया भाबी कांदुथिला सेही रास्ता रे गुटिए साधु लोक दाउथिले एवं सेही कुआ ऊपर तांको नजर पडिला एवं से देखी पचारे अरे कुआ तू कहीं कांदुचु कि रे बुआ कहला अरे कौन कहबी मु साधु बाबा देखंतु मोर ए जीवन केमिति धिक्कार मो जीवन को मो रंग तो एमिति कला सब कथा तार जतिक भी प्रॉब्लम थिला ता लाइफ रे कहला साधु कहले हो ठीक अछि तते जदि जीवन रे किछि तू बदलिबा को चाहूछु अलगा मानन को पडी होबा को चाहूछु ताले तू कोन होबा को चाहबू से कोआटी आंसर देला कि मु हंस होबा को चाहूछि काहे कि ना हंसर रंग वाह 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 कि धळा वाह ताकू देखिले शांतिर प्रतीक ताकू देखिले तो मन शांति होई जिवो केते लोक ता सहित सेल्फी नउचंदी फोटो उठौचंदी केते कोन बा से तो जतेले पानी रे चाले भितरे भितरे केन पेडल मारे वाह मु तो केही भी जानि परिबेनी किंतु से धीरे धीरे चली जाउता एमिति हंस नारे प्रशंसा करी से कहला मु हंस बनिबा को चाहूची साधु बाबा कहले ठीक अछि मु तो हंस बनै देबी किंतु गुटे शर्त तू एबे जा हंस पाखको उड़ी उड़िका एवं हंस कतरु बुझिकिया से ता जीवन केमिति तो सी हूँ कहला ठीक अच्छे मुझे जाइए आसूची आपड़ एटी थे कुआटी गला उड़ी 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 गला खोजिला कई हंस अच्छा शेष हंसटी गोटे पुष्करणी में पहरुला और जाकि पहुंचला कहला अरे ओ हंस भाई सी हंस कहला कौन कि आज मो पाखक तो हंस कुआ कहला अरे तो लाइफ केते बढ़िया ना केते मजा करथु तू तो सहित केते लोक सेल्फी नौचंदी धड़ा रंग वाह केते सुंदर भितर पानी रे पहरुचु वाह 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 किंतु हंस कहला घंटा मो लाइफ सुंदर अरे धोला रंग ये जे रंग सबुआड़े मिसी होउची जतियाले मो सहित कई सेल्फी नैते आसुचंदी तांको फोटो रे मु आसुची कि से पानी की उठौचंदी मु भी जानिनी तांको फोटो रे जाकी देखिबो से टोटल मु आसुथबी कि नाही जणा नाही एमिति गुटिया रंग सब सहित मु मिसी जाउची एवं से जे कष्ट पानी रे मु पहरिबा किस कहूचु छाड़ छाड़ मो जो रंग मो जिनस मुझे पानी रे पहुंची कौन कहबी तते एमिति हंसटी कहला किंतु कुआटे कहला ताहाले तो हिसाब रे किए होची भलो तो हिसाब रे किए आउ भलो तोठू तापर हंस आउ कुआ दी जण उड़ी के आसिले साधु बाबा कतिकी और साधु बाबा को कहले अरे आम हिसाब रे सबुठ भलो होची तुता माने होची मिट्टू जहाँ को आपन सुआ कहती तो साधु बाबा कहले तो ठीक अच्छे मुझे तुम दी जन को सुआ बनई देवी किंतु ता पूर्व मोर गोटे शर्त तुम सुआ पाखक जाओ और ता लाइफ केमिति बुझिके आस से दी जन सांगे सांगे उड़िकी गले सुआ पाखक चारिआडे खोजिले खोजिले सुआ तो हूँ सहज मिलने जंगल भितर खोजिले देखला बेलू गोटे गछ तले जाकि बसीला सुआटी एवं जाकि ता कतर सुआटी कतर दी जन पहुंचले बास पहुंचला परे सुआटी को कहले अरे वाह तो लाइफ केते सुंदर ना वाह केते कुटिल कि तू मनीष भाया कथा पारछु तो जो थुंट ना वाह कि नाल केते सुंदर तू देखा ते केते लोक पालुचंदी वाह 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 एमती फल ना फल केते कथा ताकू कहीगले किंतु सुआटी कहला घंटा मो जीवन रे सुख अच्छी अरे जे रंग मते देइचंदी भगवान ना गछ सहित मिसी होउची देखा भी होउनी आउ मते नै कि समस्त शिकारी आसी मते नै कि भाई नै कि पंजुरी भितर नाइ कि रखुचंदी से जे कष्ट मु तमे तो आ भालो उड़ी पारछो चारिआडे बुली पारछो मते नै कि जो रखुचंदी ता भितरे जीवन मोर छी तो एक कथा सुनी कि कुआ आउ हंस कहले ये तो सत कथा तापर कौन कले से ताकू पचारे तो हिसाब रे किए भल तो सी कहले मो हिसाब रे भल हाँ पिक
ମାନେ ମୟୂର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତ ଚାଲ ସାଧୁ ବାବା କତିକି କହିବା ମୟୂର ବନେଇଦେବେ। ସାଧୁ ବାବା କତିକି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହଁ ମତେ ଏବେ ମୟୂର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୟୂର ବନେଇଦେବି, ଠିକ ଅଛି କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାଅ ମୟୂର କତିକି ଆଉ ମୟୂର କତିକୁ ବୁଝିକି ଆସିବ ମୟୂର ତା ଜୀବନରେ କେମିତି ଚଳୁଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଉଡି ଉଡିକା ଗଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୟୂର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମୟୂରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଆରେ ମୟୂର ଭାଇ ୱାହ ତୋ ଲାଇଫରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ୱାହ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପଙ୍ଖକୁ ମେଲଉ ନା ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତୁ ପଙ୍ଖ ମେଲେଇବୁ, ଆଉ ତୋ ପଙ୍ଖ ମେଲାରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିବେ ନା ତୋର। ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚୁ ନା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେତେବେଳେ ସେ ନାଚିବ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୋ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁଖ ନା। ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ମୟୂର କହିଲା ଦେଖ ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା, ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନା କେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିବ। ସେ କହିଲେ କଣ ତୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି କି କଷ୍ଟ, ତୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି କି କଷ୍ଟ ତୁ କହୁଛୁ। ମୟୂର କହିଲା ଆରେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପଙ୍ଖ ଥାଏ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଭୁଥିଲା ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍। ଶବ୍ଦଟି କାହାର ଥିଲା ଜଣା ଅଛି? ଶିକାରର। ସେମାନେ କହିଲେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କାହାର ଜାଣିଛ? ଶିକାରର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଛକି ଛକିକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଡର ଥାଏ ଏଇ ଶିକାରର। ଶିକାରୀ ଆସିବ ଆଉ ମତେ ମାରିବ, ମୋ ସବୁ ଯେତିକି ପଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୁଚିକି ଟାଣି ଟାଣିକା ମୋ ଜୀବନରୁ ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ଟାଣିକି ଅଲଗା କରିକି ନେଇକି ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏହା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା, ସେଥିରୁ କି ସୁଖ? ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ତମର ସୁଖ? ତମେ କଣ ଜୀବନରେ ରହୁଛି ବୁଲିଛ, ସେଇଟା ସୁଖ ନୁହେଁ। ତ ସେମାନେ ପିକକୁ ପଚାରିଲେ, ମୟୂରକୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତୋ ହିସାବରେ କିଏ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ? ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ବୁଧୁ କୁଆ ତୁ ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି। କୁଆ କହିଲା କେମିତି କହ ତାହେଲେ? କହିଲା ଆରେ ତୋର ଜୀବନରେ କିଛି ଭୟ ଅଛି? କହିଲା ନା। ତୋ ଜୀବନରେ ତତେ କେହି ମାରିବେ ନା? ତତେ ଜୀବନରେ କେହି ପାଳିତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା? କହିଲେ ତାହେଲେ ତତେ କେହି ତ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେ ନା? କହିଲେ ତୋର ଜିନିଷ କିଛି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବେ ନା? ତତେ କହିଲେ ତୁ କେବେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛୁ? ସେ କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା କୁଆ ବିରିୟାନୀ ଶୁଣିଛୁ? କହିଲା ନା। ତ କେବେ ତତେ ମାରିକି କେହି ଖାଇବେ? କହିଲା ନା। ତାହେଲେ କିଏ ରେ ଭାଇ କିଏ ତୁ? ତାହେଲେ କହ ତୁ ଖୁସି, ତୁ ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ, ତୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ପ୍ରାଣୀ ନା ଆମେ? କିଏ କହ କେ ପକ୍ଷୀଟି ସବୁଠୁ ଖୁସି? ତାପରେ କୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ଯିଏକି ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲ ତ ତୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ନିଜ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖୁବିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବି କାହାରି ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନି ନିଜକୁ। ଏଇ ଗପଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ଦୋସ୍ତ, ପୁଣି ଦେଖିବା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।